तो हे गाइस स्वागत करछि आपण मानक मोर न्यू फास्ट ब्लॉग को। तो आजिकार ब्लॉग एमती कि जे आमे आगर किसी प्लान नथिला हठात दु तीन जन सांग बाहरी छु जिबा पूरी सेठी बुलाबुली करिया बहुत दिन बुलाबुली करिया पे जाई नथले। तो आज जिबा बुलाबुली टिके करिया पूरी रे आउ किछि सेमती आगर किछि प्लान नथिला हठात प्लान। तो बापा वर्तमान मते नै जिबे छाडिया पई कुरुडा छक पाक। तो वर्तमान आम बाहर जीवा बापा बाहर छिड़ा लेट्स गो। A few moments later. तो फ्रेंड्स बापा मते कुरुडा छकरे छाड़ी देकी गला परे आमे बाहरी पड़ू जावाई बालेश्वर रेलवे स्टेशन को। आम सब बाइक रे स्टेशन जाऊे गोटे बाइक रे मु आ रामेश्वर भाई अच्छे आउ पछरे आउ गोटे बाइक रे रामू भाई और विकास आसुँच। तो विश्वास कर बहुत 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 लेट हो गलानी। तो आमको ए जल्दी जाए बालेश्वर रेलवे स्टेशन में पहुँची से टिकेट करी तो आमको ट्रेन धरबार अच्छी। चलो बालेश्वर रेलवे स्टेशन पहुँची तुम मान सहित कथा हो। तो फाइनाली आम आसी पहुँची जाइए बालेश्वर रेलवे स्टेशन रे। तो ये हूँ बालेश्वर रेलवे स्टेशन। एबे टाइम राति 9:30 पाखापाखि हम। आम जो ट्रेन जीवा से ट्रेन 10टा बेले अच्छी। तो आम जीवा काउंटर रे टिकेट करी तापर ट्रेन धरिबा। A few moments later. तो सांग माने आम एबे पुरी रे पहुँची जाइचु। एबे जस्ट पुरी रेलवे स्टेशन बाहरिलु एते समय परे पाखापाखि विश्वास करो 3-4 घंटा हम। 3-4 घंटा परे भाई टाइम एबे 3:30 कि 4टा पाखापाखि हेलानी। तो सांग माने बालेश्वर रेलवे स्टेशन ट्रेन रे बसिबा पाखरु नहीं पूरी रेलवे स्टेशन ट्रेन ओह्लैवा पर्यंत माने ट्रेन भितर आम सहित एत खतरनाक घटना घटी भाई धारणा बाहर। फास्ट तो ट्रेन बहुत ही भिड़ थिला। एते भिड़ भितर वीडियो बनवा मो पाखे असंभव हो गला। तापर पुणी झगड़ा भाई ट्रेन भितर झगड़ा भी हो गला। तो छाड़ से सब कथा आम बुलाया आसचे आम एंजॉय करवा। मो आगे आम गैंग चलची पछरे मु चलची राति आहरी पड़ी। तो मु भावुचे समुद्र कूल को टिके जीवा सेठी बसिबा टाइम स्पेंड करवा कथबार्ता हवा तापर देखिबा कौन होची। A few moments later. तो सांग माने आम आसी एबे पहुँच जाइछु पूरी समुद्र कूल पाखरे। समुद्र व्यू किछि एभली माने एते राति रे फोन कैमरा रे तुम मानू ठीक से देखा जाउथु कि नै मु जानी नै भाई। किंतु विश्वास करो आसिक रियल ले तुम ये छिड़ा हो ना दिन रे राति रे तुम आसिक छिड़ा हो तुम मुंडर जेते भी टेंशन जेते भी दुख कष्ट था भाई सबू को भूली जीव। तो सांग माने समुद्र कूल किसी समय बुलाबुली कर सारा परे आम बाहरी पड़चु रही किसी व्यवस्था करवा। तो एबे तो प्राय सकाळ गलानी आउ किसी समय परे सकाळ हो। तो आम जीवा रही किसी व्यवस्था करी तापरे फ्रेश फ्रेश हेई तो बाहरी पड़िया ठाकुर दर्शन जगह को दर्शन करवा जोटा हमर मेन काम बड़ काम जो आम पूरी आसीचे। तो से काम प्रथमे समाप्त करवा तापरे देखिबा कौन होची। आउ किसी समय पर सकाळ हो तो मंदिर बहुत ही भिड़ हो। तो सकाळ सकाळ मंदिर व्यू किछि एई भली। तो सांग माने आमे रहिबा रूम खोजथिलु हमर जने भाई सहित देखाला। से हमको कहले कि आम होटल रे रूम फाका अछि तुम माने से रूम नै पारिबो भल रूम कहया कथा तांकर कि आमे तो देखिने ना। तो आम जाऊँ से रूम देखा जदि ठीक ठाक लगिला तो से रही चलो देखा। A few moments later. तो गाइस हमको फाइनली रूम मिल जाइए। तो रूम टा हमको ठीक ठाक लगिला तो आम ये रही गलु। देखि पारे तुम माने रूम रो व्यू एई भलिया रूम टे एकदम टकाटक। अबे साले यार तुम मान को रूम केमती लागछि मु जानिनी बाकी आम मान को ठीक अछि चलिबो। तो चलो एबे जल्दी जल्दी फ्रेश हो जावा तापरे मंदिर दर्शन पाई जीवा नले भाई बहुत ही भीड़ हो जीवा आ जाई हबनी लेट हबो। 2 hours later. तो सांग माने हमें सकाळु गाधे पाधे ब्रश करी बाहर जाइथिलु ठाकुर दर्शन करिया पाई। तो ठाकुर दर्शन करी आसी सारला परे आउ खाई आम सीधा शोई पड़िथिलु। तो वीडियो बने हेलानी एते थकी जाइथिलु जे मंदिर भाई प्रबल भिड़ थिला सेठी तो फोन एलाउ ही नाही बाकी निद भी लगे तो आम टे शोई पड़िथिलु तो वीडियो बने हेलानी। तो शोई के उठी सारा आम बाहरी आसचु
ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ତ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ନେଇକି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଗାଧେଇବା। ଭାଇ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ସେ କରିଛି ଭାଇ, ଦେହ ହାତ ପୁରା ପୋଡ଼ି ପକଉଛି। ଦିନରେ ସମୁଦ୍ରର ଭିଉ କିଛି ଏଇଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ। କିଛି ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଜୋର ସେ ଭୋକ। ତ ଭୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦହିବରା ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ପୁରା ହିରୋ ପୁରା ହିରୋ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ, ଭାଇ ଆମର ପୁରା 74 ପ୍ରକାର ମସଲା ପକେଇ ଦହିବରା ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କର, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ନେବା, ତାପରେ ଯିବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇ ନେବା। 5 hours later. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଦିନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ଖାଇ ଖୁଆକି ଆସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଏତେ ଖରା ବି ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ହେଲାନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା କି 6:30 ହେଲାଣି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିବା କି ଏବେ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ଭାଇ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖକୁ। ରାମ ଭାଇ, ତମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଣ କରିବ? ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅଙ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପହଞ୍ଚିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପାଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ, ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ଆରତି ହେଉଛି। ତ ଆରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ନା, ତ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଆରତି ହୁଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ସେଠି ଚା ପିଉଥିଲୁ। ତ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା କି ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ଆମର କାଲି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି ସେମିତି କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ କାଲି ସକାଳୁ। ତ ଆଜି ରାତିରେ ରହି କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ରାତିରେ ଆରାମସେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ଘର ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ କାହିଁକି ଆମେ ରାତିଟା ରହିତେ ଯିବା, ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଶୀତ ଫୀତ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଯାଇ ହବ କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ପଳେଇଯିବା ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛେ। ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବାର ଥିଲା, ନେଇ ନୂଆକି କିଣି କୁଣାକି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛେ। ରୁମ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବାହାରିବା। ଆମର ମାର୍ଜିନ ଛେନା କେତେ? ଆମ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନଉନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା। ଏଥିରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା କିଣିଲେ 10 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ପାଇବୁ। ଛେନା କେତେ? ଛେନା ହେଲା 240। 240? ପାର୍ସଲ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପାର୍ସଲ ଯିବା 200 ଭାଇ, 200 ପାର୍ସଲ ଦେଇଦବ। ଛେନା କେତେ ଖାଇ ହୁଏ? ଅନଲାଇନ ହେଇଛି। ଭାଇ, କଣ ପେମେଣ୍ଟ? 40 ଟଙ୍କା ଛେନା ପଇସା, ଛେନା ପଇସା ସେଇଟାରେ ଗଲି। ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ମାମୁନି ଶୁଣିଥିଲା ଆସିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ରୁମ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ, ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ଛେନା କିଣିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଯଦି ବାଟରେ ଭୋକ ଲାଗିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇକା ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ରୁମ୍ରେ। ଏବେ ଯାହା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର, ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା, ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା, କାଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକିଂ କରିନେବା, ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟେସନରୁ ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ଧରି, ତ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର।
ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଦେଇ ଯାଉଛେ ଷ୍ଟେସନ। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିଲୁ। ପୁଣି କେବେ ପୁରୀ ଆସିବୁ ତ ଜଗାର କେବେ ଡୋରି ଲାଗିବ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ପୁଣି ଆସୁଛେ, ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗୁଛୁ। ଆଗରେ ଭାଇମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆମର ଗେଟଅପ୍। ତ ଏଇ ଗେଟଅପ୍ରେ ଆମେ ଯିବା। A few moments later. ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏବେ ଯିବା ଟିକେଟ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଜିବା ଯେ ଟ୍ରେନ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛିଡା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେଟ ଫିକେଟ କରିନେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। 5 hours later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ। ଏବେ ଟାଇମ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସକାଳ 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ଯାହା 2-4ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାଇକ୍ କାଢିବା, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲାନି, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ମୋତେ। ତ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କର। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।